तेजपुर टाउन सफैबाय जों Cathedral, Bishop House. बिशप हाउसाव जों फैगासिनो दङ जाय फादार देबेन कछारिनि दिनै रुंसारि सानाव बेनि गोथार बुलि बावनायाव जों फैगासिनो दं तेजपुर टाउन जोङो गेदेर गेदेर गारिया सालायलांगासिनो दं सोरगिदिं लामा सेराव पार्किं जोब बै साइडजों दोनजायो माथो प्रग्राम जाबा बैथिं दोनजायो Ay, kilo kahit ito. Ito na sir may garabi. Ito na ako nalagay. Ano? program ba बेयाव दोनजायो बिशप हाउसाव जों हाबबाय सफैबाय Nice. बे पार्किं खालामनाय जायगायाव दोननोसै गोबाव मोनबावगौसोमोन आं Ay, basot usul. बिशप हाउस फादार देबेन कछारिनि थाखाय जोङो बिनि आत्मानि थाखाय जों बिनि थाखाय दिनै बिनि रुंसारि दिनाव जों बिनि थाखाय गोथारफोरखौ बाहागो लानाय मुझे बहुत भाईचारा का भाव से मुझे सलाह दिया करते थे सहायता करने के लिए हर दम और तैयार थे ऐसा प्यारा फादर देवन है आज हमारे बीच से ये है एक हम लोगों को मालूम है सचमुच में फादर देवन ईश्वर का प्रेरित होने के नाते और यीशु का न्याय होने के नाते वो इस जीवन से अनंत जीवन पर बना रहे हैं नया जीवन शुरू कर रहे हैं हम लोगों के लिए स्वर्ग में एक मध्यस्थ है हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं स्वर्ग के जीवन के लिए और आज का दिन और हर दिन हमारी प्रार्थना हम सौंप देते हैं Pemirsa mengenai dan menjaga teman-teman namanya protokol baik misalnya tawaran kami berjalan. Proses fara pun kami melakukan sanse ambil sanse semua teman-teman fara berat penjagaan dalam sebuah bisa memperbaiki asis. Bisa memperbaiki kamian atau jenggot. Channel diocese, Antonio, Geo diocese, Patrick, brothers, and first of all, I would extend my heartfelt condolence to our bishop, fathers, sisters of the diocese. So we, हम यहाँ पर हाजिर हुए हैं आप लोग के साथ में हम लोग फादर देवन तस्वीर में लगाए हुए हैं और इस समय में मुझे अनुरोध किया गया है फादर देवन के विषय में एक बात कहने के लिए फादर देवन हम लोग एक ही साल में बड़े दिन हुआ था लेकिन हम लोग कभी एक साथ नहीं पढ़े क्योंकि अलग अलग सिंगर हम लोग पढ़े हैं फादर देवन ने सिंगर को एक लोकेशन आदमी ज्वाइन किए इसलिए मैंने पढ़ाई का साथ नहीं हुआ था लेकिन हम लोग दोनों एक ही साल में ऑर्डिनेशन हुआ था फादर मुझसे पहले ऑर्डिनेशन हुआ था उसके बाद मेरा पढ़ा है Secondly, আমি খ্রিস্ট বিশ্বাসীবিলাক আজিৰ পৰা আমি গ্ৰহণ কৰিছো আৰু ভাবিছো আজিৰ পৰা ফাদাৰ ডেভিনৰ একো বেমাৰ নাই আজিৰ পৰা ফাদাৰ ডেভিনৰ কোনো কোভিড-19 নাই আজিৰ পৰা ফাদাৰ ডেভিনৰ একো জ্বৰ নাই আমি বিশ্বাস কৰো আৰু লাষ্টলি মই আমাৰ মাননীয় বিশ্বপ স্বামী তেজপুৰ বহুত ধন্যবাদ দিবলৈ ওলাইছো কিয়নো আমাৰ ফাদাৰ ডেভিড কছাৰী নিজৰ গীত লৈ
আৰু ফাদাৰ চিষ্টাৰক লৈ হস্পিটেলত ডক্টৰক লৈ বহুত কষ্ট কৰি ট্ৰিটমেণ্ট দিছিলে। আমি ওদালগুৰিবাসীয়ে আৰু খ্ৰীষ্ট বিশ্বাসীবিলাকে আৰু বড়ো জাতিবিলাকে এই কাম কৰাৰ কাৰণে আমাৰ সন্মানীয় বিশ্বপ স্বামীদেৱক আৰু আমাৰ ফাদাৰ চিষ্টাৰবিলাকক অন্তৰেৰে আমাৰ ওদালগুৰিবাসী হৈ গোটেই খ্ৰীষ্ট বিশ্বাসী হৈ পেলাই বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ। এইখিনি কৈ মই সামৰণি কৰিছোঁ। থেংক ইউ। প্ৰভু যীশুলৈ ধন্যবাদ দিছোঁ। দ্বিতীয়তে আজি যিসকল ইয়াত কিছু মুৰব্বীসকল আছে, ফাদাৰসকল আছে, চিষ্টাৰসকল আছে, ব্ৰাদাৰসকল আছে আৰু সাধাৰণতে যিসকলে ভাল পাইছিল তেওঁলোকো আহিছে। মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। পৰিয়ালসকল তেখেতৰ বাল্যকাল অতি দুখজনক আছিলে, সফল নাছিল। তেখেতৰ জন্ম মোৰ ঘৰতে পঢ়াবলৈ মোৰ সম্বন্ধত মোৰ ভতিজা। তেখেতৰ বাল্যকাল অতি দুখজনক আছিল, কিয় তেওঁলোকে দেউতাক বহুতো ঢুকাইছিল আৰু দুই ভাই ভনী আছিলে। এজন আপোনালোকৰ সন্মুখত যি বহি আছে সোণালী কছাৰী আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালো আহিছে। মই এটোকে মই ধন্যবাদ দিবলৈ ওলাইছোঁ আপোনালোকক। 1994 16 জানুৱাৰীত আপোনালোকৰ ছ'চাইটিৰ হাতত মই তেখেতক সাধাৰণসকলৰ কাৰণে চম্ভাই দিছিলোঁ আৰু ইমান দিনে তেওঁলোকে তেওঁ প্ৰভু যীশুক সেৱা কৰিলে, ঈশ্বৰক সেৱা কৰিলে আৰু তেওঁ নিশ্চয় আজি বিশ্বাস কৰিছোঁ তেখেতক প্ৰভু যীশুৱে নিশ্চয় তেখেতক ৰাখিছে লগত। এয়া আমাৰ বিশ্বাস। মই ধন্যবাদ দিছোঁ সকলো খ্ৰীষ্টীয় অখ্ৰীষ্টীয় ভাই ভনীসকললৈ। আজি আমাৰ এই ভতিজা দেৱান কছাৰী যি ফিনাৰেল প্ৰগ্ৰেম ইয়াত উপস্থিত হৈ সকলোৱে মৃত্যুটো এটা শিল্প, জীৱনৰ কঠিন শীতলতা নিৰ্দোষ ভাস্কৰ্য। নমস্কাৰ, মই প্ৰতীক কলিতা, ডন বস্কো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল তেজপুৰৰ সহকাৰী শিক্ষক। আজিৰ এই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা অতিবৃন্দক জনাব যে মুক্তিদাতা ছেমিনাৰী, বৰপুখুৰী, বিশ্বনাথ চাৰিআলি, ওদালগুৰিৰ লগতে তেজপুৰ ডন বস্কো হাইস্কুলত অধ্যক্ষৰ পদ অলংকৃত কৰা প্ৰয়াত ফাদাৰ ডেনিয়েল ডেভিড কেচাৰী দিৱস। তেখেতে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা প্ৰতিখন শিক্ষানুষ্ঠানৰ তৰফৰ পৰা মই গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। একেদৰে এজন মহান শিক্ষাবিদ, সুলেখক তথা সুবক্তা শ্ৰদ্ধাৰ ফাদাৰ ডেনিয়েল ডেভিড কেচাৰীদেৱৰ মহাপ্ৰয়াণ আমাৰ বাবে এক অপূৰণীয় ক্ষতি। তেখেতে 2013 বৰ্ষৰ পৰা 2017 বৰ্ষলৈকে কেথলিক বৰ্ডৰ মুৰব্বীৰ দৰে গুৰুদায়িত্ব পালন কৰি আহিছে। গুণগত শিক্ষা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে আগবঢ়োৱা অমূল্য অৱদানত যিসকল শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰু, ছাত্ৰ ছাত্ৰী, অভিভাৱক তথা প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে জড়িত থকা বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ সহযোগী অধ্যক্ষসকল তেখেতৰ ওচৰত চিৰকৃতজ্ঞ হৈ ৰ'ব। এই সমৰ্পণ, দায়বদ্ধতা তথা অমূল্য অৱদানৰ বাবে তেখেতে আমাৰ হৃদয়ৰ প্ৰতিটো কোণত চিৰস্থায়ী হৈ থাকিব। এই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত আজি আমি সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যে সৰ্বশক্তিমান ঈশ্বৰে এই পুণ্যাত্মাক স্বৰ্গত চিৰশান্তি প্ৰদান কৰক। ইয়াৰ লগতে এই শোকবাৰ্তাৰ জৰিয়তে শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ তথা বান্ধৱীলৈ and pastoral care, he nurtured spiritual growth and provided comfort to those in need.
Beyond his role as a priest, Father Daniel Devin Kachari was a friend, a mentor, and a source of strength for all who crossed his life. His profound faith, righteousness. Though Father Daniel's physical presence may no longer grace our life, his spirit will ever dwell among us, a testament to the profound impact he had on the world. As we mourn his loss, let us also celebrate the legacy of love and service he leaves behind, knowing that his memory will continue to inspire and uplift us in the days ahead. In this time of grief, दानियल देवन कछारी के जीवन में आज पूर्ण हुआ। हम जानते हैं पिता पुहारा माताजी मम्मी के सुपुत्र दानियल देवन कछारी 1 जनवरी 1960 में जन्म हुआ और उसका अभिषेक 16 जनवरी 1994 में पुरोहित होने के साथ ही साथ वे हमारे देशमुख धर्म प्रांत के TF परिवार में सम्मिलित हुए। तब से लेकर आज तक हम फादर दानियल देवन कछारी को एक बहुत ही अच्छा पथ प्रदर्शक स्वरूप और अति आदरणीय TF मेंबर पाए हैं। हमारे अति आदरणीय फादर देवन एक पवित्र होली प्रीस्ट थे, क्योंकि जब से उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास किया और वही विश्वास उन्हें पुरोहित बनाया, तब से लेकर आज तक उसका हर बात, उसका हर व्यवहार पद्धति, उनका हर वचन, उसका मिसा बलिदान करने के जिस डिवोशन से वो प्रार्थना करते थे, मिसा बलिदान चढ़ाते थे, लोगों को जिस प्यार से वे बर्ताव करते थे, ये सब कुछ उसका होलीपन, उसका पवित्रतापन को दर्शाता है। वे प्रभु के वचन में, बाइबल वचन में अत्यंत विश्वास करते थे। प्रभु यीशु मसीह जो मुक्तिदाता है वो सभी लोगों को मुक्ति देगी, इस पर उसका विश्वास अटल था। यही विश्वास उसको एक पवित्र पुरोहित का दर्जा देता है और ऐसे पुरोहित, पवित्र पुरोहित को आज हम खो दिए हैं। हम डायसीजन फादर, देशपुर के डायसीजन फादर, उन्हें एक प्रार्थनामय और कर्मरत पुरोहित पाए हैं। ये फादर के साथ वह खुद उनके साथ असिस्टेंट फादर के स्वरूप में 3 साल उदलगुरी में काम किया। उस समय उन्होंने कहते थे कि प्रार्थना और काम दोनों बराबर जाना चाहिए। अगर प्रार्थना में ज्यादा टाइम बिता, प्रार्थना में केवल करते हो, दुखी गरीब को सहायता नहीं करते हो, तुम्हारा प्रार्थना मीनिंगलेस है। इसलिए दोनों एक ही साथ साथ ईश्वर ने उन्हें ढेर सारे गुणों और वरदानों से परिपूर्ण किया था और हम देखते हैं ईश्वर की दया और अनेक अनुकंपा हमेशा उनके जीवन में रहा है। आज अगर फादर देवन हमारे बीच जीवित होते तो शायद उनका हृदय जरूर ये प्रार्थना को करता जो हम स्तोत्र ग्रंथ 103:2 में पढ़ते हैं, मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो और उसका एक भी वरदान कभी नहीं भूला। और आज हम ईश्वर को इसलिए धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु ने ईश्वर को ढेर सारे वरदान दिया था, जिसके चलते न केवल हम पुरोहित भाई, लेकिन हमारे विश्व स्वामी, हमारे धर्म प्रांत के सभी क्रिस्तियन भाई बहन लोग, जिसके चलते शायद धर्म में हो, विश्वास में हो, हम अटल बने हैं। इसलिए आज हम उनके जीवन दान के लिए ईश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। दूसरा स्थान में मैं हमारे अति मान्यवर जॉन मिलाचिरा आर्च बिशप गुवाहाटी डायसिस को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आदरणीय बिशप जी, आज आप हमारे बीच आए और एक वृद्ध पुरोहित भाई के लिए जो सर्वोत्तम प्रार्थना है मिसा बलिदान, वो आप उनके नाम অর্থপূর্ণভাবে যোগ্যতারূপে পালন কৰিবৰ কাৰণে আমি বহুদিনৰ পৰাই প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আহোঁ। আত্মিকভাৱে বহুতখিনি
কল্যাণমূলক কাম কৰি ন্যায় সাধনা কৰি কৰ্ম আৰু বিশ্বাসৰ দিশত মনোযোগ দি আৰু আমি এইটোকে বিশ্বাস কৰোঁ এই সুন্দৰ জীৱন যাপনৰ যোগেদি আমি পুনৰুদ্ধ প্ৰভু যীশুৰ শান্তি আনন্দ প্ৰেম উপভোগ কৰিবলৈ বাধ্য হওঁ আজি এই পুনৰুত্থানৰ পৰৱৰ যোগেদি আমি এটা নতুন পবিত্ৰ জীৱন পালোঁ আৰু এই পবিত্ৰময় জীৱনক আমি সদায় পবিত্ৰ কৰিবৰ কাৰণে সংকল্পবদ্ধ হওঁ আৰু যি উঠা যীশুৰ ওচৰত আমি শৰণাগত হৈ পেলাই প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যাতে তেওঁ আমাক সুন্দৰ জীৱন যাপন পোৱাৰ কাৰণে সদায় সৰ্বদাই নিজৰ আশীৰ্বাদ শক্তি আৰু প্ৰেৰণা যেন প্ৰদান কৰি থাকে এই পৰৱৰ সময়ত আমি আমাৰ কেৱল খ্ৰীষ্ট বিশ্বাসীবিলাকৰ কাৰণে বুলি নহয় গোটেই বিশ্বৰ মানৱ জাতিৰ কাৰণে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে বিশ্বত শান্তি শৃংখলা ন্যায় যেন স্থাপন হয়